کر انہوں نے اس کو باندھا تھا. پھر وہاں پر انہوں نے سوچا کہ اس کو اس مطلب کا بندہ نہیں مل رہا اس کے وزن کا, تو انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا, حافظ آباد کے قلعے میں لے کر چلے گئے ہیں. اچھا مفتی اور صاحب یہ جو بھی بندے آتے ہیں نا, ان کا حال بھی اسی کی طرح ہوگا میرے پیارو. کیا نہیں صاحب, مفتی صاحب آپ کو یہ جی جی سر ٹھیک ہو سہیل صاحب میری بات سنیں. ایک منٹ جی, دانی صاحب ایک منٹ. اچھا السلام علیکم مفتی بھائی آپ صاحب. اپنی بات سناؤ گے؟ او بھائی ادھر جی دیجیے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب علی؟ جی الحمدللہ. جی جناب, یہ چند مرزئی, اب سارے مرزئی کالوں پہ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب سے باری باری بات کرتے جائیں. جی مفتی صاحب, یہ ایک دانی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو اعتراض ہے کہ ہم نے یہ تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے اور ان دونوں کو ہم کیوں قادیانی کہہ رہے ہیں. جی مفتی صاحب. جی کون ہے جناب؟ دانی صاحب مائک کھولیے اپنا. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. جی مفتی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب. مفتی صاحب میری صرف اور صرف ریکویسٹ یہی ہے کہ پہلے بھی انہوں نے میری بات نہیں پوری سنی, کہ مرزا قادیانی تو ہے ہی لعنتی, ٹھیک ہے, وہ تو ان کا اسلام کے ساتھ یا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. کیسے, وہ لانتی کیسے؟ مرزا قادیانی کیسے لعنتی ہے؟ وہ جب خاتم النبی, ہمارا ایمان ہے یہ, ہمارا جو ہے نا توحید کے اوپر پہلا جز ہے کہ خاتم النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد نبوت کا سارا سلسلہ بند ہے, ٹھیک ہے. تو توحید کا پہلا جز ہے. میری بات سنیں نا, جز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ توحید کیا ہے. توحید کا یہی مطلب ہے نا کہ جو اس کے اندر ہے کہ خاتم النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد نبوت کا اللہ نے سلسلہ بند کر دی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اس نے دعویٰ کیا یہ توحید کا جز ہے. سنیں نا, ان کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ قیامت تک یہ نبوت کا سلسلہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا, تو وہ تو ہے ہی لعنتی. کنہوں نے کہا ہے؟ یہ مرزا قادیانی. اچھا یہ نئی باتیں میں آپ سے سن رہا ہوں. سر آپ نہیں, پتہ نہیں کہاں سے سن رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو اس چیز کا نالج ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو تھوڑا سا مجھے انفارم کریں. سر میری بات سنیں, میں کو اللہ آپ کوئی جو ہے نا اتنا نالج نہیں رکھتا دین کے بارے میں, نہ ہی میں مزید لمبی چوڑی بحث میں جانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. بات صرف یہی ہے, میں یہ بھائی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام پتہ نہیں بلال ملک یا بال ملک کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہر بندے کو یعنی کہ مرزا علی کو کافر وغیرہ کہہ رہے ہیں. جو ہم ایسے ہر بندے کو کافر کا فتویٰ نہیں جاری کر سکتے, کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. میرا صرف اس بات پہ اعتراض ہے. اچھا آپ سے مجھے نا بڑی نئی باتیں کوئی سمجھ آ رہی ہیں, کوئی آپ, میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی انفارم کریں, کوئی حوالہ وغیرہ دے دیں تاکہ مجھے بھی حوالہ. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. مرزا جو قادیانی ہے اس ٹائم, جو خود کو نبی مانتا ہے, اس کو تو آپ کے بارے میں آپ کو اس کا کوئی آپ میری بات ٹوک دیتے ہیں اور بات کرنے بھی نہیں دے رہے. آپ میرا سوال تو پہلے سن لیں. جی سنائیں. سوال سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ میرا سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ توحید کا جز ہے کہ ختم نبوت کو ماننا, تو ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی آپ کی, ٹھیک ہے, کہ یہ توحید کا جز ہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ہے کہ اس نے کوئی پتہ نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ایسے ہی کہا ہے نا شاید آپ نے؟ جی ایسے ہی کہا ہے. مرزا قادیانی سب کو پتہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں مجھے پتا, تو مجھے سمجھا دیں. ایک تو یہ کہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں کہ توحید جو ہے نا, وہ توحید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو تو پھر توحید ہوگی, اور توحید کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سیکس کا آتا ہے. تو یہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں. اگلی بات آپ نے جو فرمائی ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کیا تھا. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا مجھے وضاحت کر دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. جی
سر مجھے تو یہ کنٹینٹ کہیں پر نہیں ملا کہ مرزا جو مرزا جیلمی ہے یہ علی رضا انجینئر علی، اس نے کہاں پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ تو اس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. تو وہ توحید کے متعلق آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. سر میری بات سنیں، توحید کے متعلق یہ ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا اسلام کس چیز پہ مکمل ہے، ہم مسلمان کس چیز پہ ہیں کہ جب ہمارا یہ وہ نئی باتیں آپ کر صلی رہے ہیں. اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بات تو کے اوپر سن لیں، نبوت بات تو سن لیں. نئی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایسے تو مزہ نہیں آنا. آپ نا میرا سوال دہرا کہ بھائی آپ نے یہ سوال کیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے. آپ اس طرح کریں گے نا تو پھر سمجھ آئے گی سننے دیکھنے والوں کو بھی کہ آپ میرے کس سوال کا جواب دے رہے ہیں. ابھی آپ نئی باتیں کرتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں. جی تو میں نے کون سا سوال کیا تھا، آپ کس کا جواب دے رہے ہیں؟ سر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ سوال پہلے رپیٹ کر دیں کہ آپ کا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب. میری بات سنیں، کیا آپ کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ آپ یہ میرے کس سوال کا جواب؟ میری ایک منٹ بات سنیں، پہلے میرے اس سوال کا جواب دیں کہ اس چیز پہ آپ کا بلیو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبی. نئی باتیں آپ آگے یہ کون سی نئی بات ہے؟ آپ کا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے یا آپ کا پتہ ہے کیا بات، ذرا مائک میوٹ کریے گا. پتہ ہے کیا اس طریقے سے ہوگا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب جاہل تم سے خطاب کرے تو قالوا سلامہ، ان کو سلام کر دیا کرو. ٹھیک ہے، تو میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی علمی کتابی ہے بھائی، کوئی مرزا جونیئر جیلمی نے اتنا عرصہ لگا کے کوئی ایک بندے دا پتر تیار کیتا ہے تے آؤ یار کوئی گل کرو، یہ کوئی حمزہ صاحب علمی گل کرو. کتابی ہیں. اچھا یہ نیچے کون تشریف لائے ہیں جی؟ حمزہ صاحب بات کیجیے. جی جناب. ہیلو. ہلو. کون ارادہ نہیں. تو تھے لبن گئے نے مرزا جونیئر نو فون شاید کرن گئے نے کہ بھائی دسو بھائی کوئی. اچھا جی مدثر صاحب تشریف لائے ہیں. جی مدثر صاحب لو ناراض ہو گئے شاید. اے تے ہن آنیاں جانیاں شروع ہو گئیاں نے. تو براڑ چمکے مار دیے پئی تے ڈبل ٹیپ کرو بھائی. ہاں جی بھائی جان. جی بھائی جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں، آپ بڑا ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں درود السلام پڑھنا چاہوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تو اس کے بعد یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں، یہ دنیا میں تو ان کا جو حال ہونا ہے، تو ان کا آخرت میں جو ٹھکانہ ہے نا وہ جہنم سے بھی جو بڑی خطرناک چیز ہے نا، وہ شاید ان کو ادھر بھی نہ جگہ ملے. تو ہم یہ آج جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی فرمائیں. کوئی سوال ہے آپ کا کہ کوئی خبر آپ دینے آئے ہیں میرے بھائی؟ نہیں مفتی صاحب میں سوال کیوں کروں گا، میری اتنی اوقات نہیں ہے میں آپ لوگوں سے سوال کروں. میں بس یہ ایسا ہے کہ نیچے کالر کافی ہیں تاکہ کوئی کالر آ جائے سوال کر لے تو چلو اس کو بندہ پھر کوئی جواب دے دیتا ہے. تو یہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. جی مفتی صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے شبلی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تے آپ جائیں گے تو نہیں نا، سن کے جائیں گے نا؟ جی میں سن کے جاؤں گا. ارشاد فرمائیں آپ. جی مائک ذرا میوٹ کریے. جی اوکے کریں. عورتوں کو یہ کہیں کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے.
ہاں ٹھیک ہے، اسد بھائی موجود ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ جی میں موجود ہوں، میں ذرا کھانا کھا رہا ہوں، مجھے 5 منٹ دیں. اچھا اچھا، ہاں کھانا کھا لیں، نہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا پھر دل خراب ہونا ہے، تو بعد میں کھانا کھایا نہیں جانا آپ سے. اچھا یہ حمزہ بھائی یہ بتا رہے تھے کہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے مرزیوں کی مائیں جنت میں جا کے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گی تو ان کو ایک سے زیادہ حوریں اور ایک سے زیادہ شوہر وہ جب مانگیں گی تو ان کو مل جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ برزخی باتوں پہ بات نہ کریں، وہ تو جنت کا معاملہ ہے نا. آپ دنیاوی بات کریں. جو عبارتیں آپ لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا، ان کا آپ جواب. جی اسی کا جواب ہے، آپ سنیں تو صحیح. ابھی تو سوال میرا سنا ہی نہیں آپ نے. وہ عبارتیں جو لکھی ہوئی ہیں اسی کی تو بات کر. تو یہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب فرما رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی والدہ اگر جنت کے اندر جا کے سوال کرے گی تو اس کو ایک سے زیادہ حوریں ملیں گی کہ نہیں، یا ایک سے زیادہ شوہر ملیں گے کہ نہیں؟ اور یہاں پہ ایک ضمنی سا سوال ہے چھوٹا سا کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی آپ کی والدہ کو ملیں گے کہ نہیں؟ اگر بالفرض آپ کی والدہ کہتی ہے نہیں مجھے جو دنیا کا شوہر تھا، یعنی آپ حمزہ جی کے جو والد صاحب ہیں، یہ نہیں مجھے چاہیے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، آپ کے شوہر کو دور کر دے گا، آپ کی والدہ سے نئے شوہر دے دے گا؟ یہ کیا سین کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیے گا جناب. جی شروع ہو جائے. مفتی صاحب دیکھیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو، آ رہی ہے، بولیں. دیکھیں آپ برزخی معاملے کے پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. وہ جنت میں جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے نا. جنت میں پہلے چلے تو جائیں، اس قابل پہلے ہم عمال تو کر لیں. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس طرف آپ نہیں آ رہے. یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی ہمیں بتا دیا ہے نا مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے. تو یعنی کہ اچھا آپ کو یہ بات عقیدہ تو ہے سنیں کہ ہم نا جنت میں ہماری جو اللہ سے بات. جو دیکھیں آپ کی مانگیں گے بات ہمیں میں نہیں ملے بولتا گا. تو نہیں ہوں نا، یہ غلط بات ہے. بولنے دیکھیں یہ تو غلط بات ہے، میں بولا تو نہیں نا آپ کی بات. تو آپ بھی تو سنیں ذرا، تحمل رکھتے ہیں. ابھی آپ سینہ چوڑا کر کے آ گئے ہیں نا کال پہ، یا تو آنا ہی نہیں تھا. تو پھر ہر چیز کے لیے آپ ریڈی رہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ برزخ کا ہی معاملہ تھا، اور حالانکہ برزخ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا، وہ جنت کی بات کر رہا ہے، آپ برزخ میں لے گئے. برزخ ایک الگ چیز ہے، جنت ایک الگ چیز ہے. اچھا بہرحال مسلم علمی کتابی ایسے ہی ہوتے ہیں جاہل قسم کے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ جنت میں جا کے ملنے تھے آپ کی ماؤں کو یہ شوہر، تو مرزا جی کو ادھر خبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ خبر ہی نہ دیتے، وہ تو اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے اوپر کوئی نیرا ڈالیے. اچھا مفتی پہلی صاحب بات تو ایک سیکنڈ حمزہ، اچھا مفتی صاحب یہ والی جو ویڈیو ہے نا، مجھے یہ اگر واٹس ایپ پہ بھیج دیں میں یہاں پر چلا سکتا ہوں. اس میں ہے یار ایک تے سہیل تیری آواز بڑی مٹھی آ رہی ہے، پتہ نہیں کی ہیلو، آواز صحیح ہے ابھی مفتی صاحب؟ ہوں صحیح ہے اچھا کی مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو ہے نا مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں میں یہاں پر چلا سکتا ہوں. پوری پلے لسٹ دا لنک ہی میں سینڈ کر دیتا ہے جہدے چ تقریباً 100 ویڈیو پئی ہے. ٹھیک ہوگا جی، میں چلاتا ہوں مشاہدی پینل چیک کری. جی ٹھیک. ہاں تے چلو پھر پٹاری پٹ دے تے چلانی شروع کر، بار بار چلا کے انہاں نوں سنا تے انہاں نوں پوچھ کہ عمر دئیو دسو تہاڈیاں ماواں نوں اوتھے ایک تو زیادہ شور جدوں ملن گے تے وہ پہلا شور کدھر جانا وے. تے نالے وہ جدوں گیم پان گے وہ کنج پان گے، واری لان گے، چن ٹاس کرن گے، پرچیاں پان گے، یا مطلب وہ لین بنان گے، ٹکٹ کٹان گے، ہوئے گا کی رولا ہوئے گا، کی سین ہوئے گا. تے اے سارے سوال انہاں کول کرو. مجھے پہلے یہ بتائیں آپ نے مفتی کی ڈگری کون سے موچی سے لی ہے؟ میں نے لی ہے جناب مرزا جونیئر جیلمی کی والدہ سے. دیکھیں یہ اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کسی موچی سے جا کے ڈگری اپنی لی ہے، والدہ سے کسی پوچھ نہیں لیں. لیا آپ چلے نے. انہوں نے بھی ایک دی ہوئی ہے ٹھیک ہے، ڈگری. والدہ کو فون کرو نا ذرا، نالے اپنی والدہ نے میرا سلام بھی آپ کہیو. مفتی ہیں کو خدا کا خوف کریں اپنی مفتی صاحب. اوے سلام کہنا ہے، کوئی میں گالاں تے نہیں کہندا پیا کہ جا کے کڈیا جے. ماں نو سلام کہیو.
وہ کو خدا کا خوف کرے مفتی اوے صاحب. ماں نو سلام تے کہیں کہ میں کہیں ماں بہن پہ آ گیا تو میرے ساتھ نہیں جڑ سکتے آپ میری ہاں بات نے ماں نو سلام کہیں ٹھیک ہے. کڈو نا جڑا سپ ٹھیک ہے کڈنا ਤੁਹਾਡੇ حضرت ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆ گالا ਜਾਂਦਾ کڈ حضرت دو چار کڈ نہیں ہماری یہ تعلیم ہی نہیں ہے نا آپ کو گالیاں آپ دیکھیں نا دو چار یہی تو چاہ سے ہم چیخیں انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں کی ڈنڈیاں نکلیاں نہیں نا ہلکی سی مرچی لگاتے ہیں آپ لوگوں کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی نالج ہے. تہاڈیاں پتر بانگاں جڑیاں لیندے ہو پے او پتہ چل گیا ہے. اللہ سن ذرا یہ تو آپ لوگوں کی نالج ہے. لیکن تو بس تک خوار کو عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہمارے لیے کچھ نہیں. جی جی, عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا میں جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں ہے کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے, یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب نے بھی دیا, میں دیتا ہوں جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو, ٹھیک ہے, یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے نا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے اپنا فینومینا ہے اس کے اندر تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی نا. کہ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی 2 آنکھیں, 1 ناک, 2 کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر جو ہے نا وہ ببر شیر والی شکل بن جائے, تو قرآن و حدیث میں ثابت کرے, تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کر دے کہ جی مرزائی صاحب آپ نے پھر دیکھی ویڈیو؟ ہیلو مفتی صاحب میں موجود ہوں. ہیلو ہیلو اپنا یہاں پر یہ بات ہے نا کہ وہ سور بھی بن سکتے ہیں, یہ مرضی اچھا کیا یہ بڑی اہم ویڈیو بات نظر آ ہے. رہی تھی, ویڈیو نظر آ رہی تھی. یہ سور بھی بن سکتے ہیں نا, جس طرح یہاں پر یہ سور ہیں, لائن لگاؤ. بھائی آپ کی ویڈیو بھی ٹھیک چلی ہے, آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. حمزہ صاحب کہیں مصروف ہو گئے ہیں شاید, اپنے بابے کی ویڈیو دیکھنا پریشان ہو گئے ہیں. نہیں میں آپ لوگوں کو ذرا سن رہا تھا. میں کہ پہلے آپ لوگ بول لیں پھر میں بول لوں گا. یہ آپ سنیں گے آپ لوگ؟ بولیں. نہیں تو اس میں غلط بات کون سی کی ہے؟ اس نے کیا اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا یعنی ایک منٹ میں ابھی سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے. حمزہ صاحب کی ایک منٹ, حمزہ جی صاحب کی جو والدہ صاحب ہیں وہ جب جائیں گی سہیل بھائی تہاڈی آواز بہت گھٹ آ رہی ہے. پھر چلو سہیل بھائی تہاڈی آواز بہت گھٹ آ رہی ہے. پھر حالانکہ دیکھا جائے نا اگر توحید کی اسد بھائی مجھے صرف 2 منٹ دیں. میں تو پہلے توحید پہ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ قبر پجاری ہو, قبروں سے مانگنے والوں ہو, توحید پہ بات کرو نا. پہلے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرتے ہو. اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جاہلو, پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. پہلے توحید پہ بات کرو. چشتی پارٹی پہلے بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ جی یار ویسے مجھے ایک بات بتاؤ, 1200 سال سے جو تمہارے جعلی عقیدے تھے ان کی میرا پتر اگے پیچھے نہیں جانا, میرا پتر اگے پیچھے نہیں جانا. توحید تے گل کرنی ہے. کیڑی توحید مرزا خنزیر نے تینوں دتی ہے, دس بس. اچھا یا کا نام بدو یا کا نستعین کا کیا مطلب ہے؟ مرزا خنزیر نے ترجمہ کر دو بس. یا کا نام بدو یا کا نستعین قرآن دے وچ پہلے آ گئی ہے. ٹھیک ہے ترجمہ دسو اس دا. ہاں ترجمہ بھی پہلے دا موجود ہے, اس تو بعد وہ قرآن دی آیت عربی دے وچ بھی پہلے نبی جنوں مرزا خنزیر نے کی دسی. ہاں دیکھو توحید دی گل ہے, علی اسد صاحب کہہ رہے ہیں کتنے ٹر پے ہیں. اوے اسد کدھر ٹر پے ہیں؟ او پہلے اودی ماں دے 4 شوہراں دا تے پوچھ لے, تو پتہ نہیں کدھر ٹر پے ہیں. کھانا کھا کے لگدا تینوں چڑھ گیا ہے کھانا. اسد شاہ جی میں کہہ رہا کہ او چلو نے ادھر بھی تو چھتر ہی پیڑے نے اللہ دے حکم نال, تے اودی خواہش ہے کہ توحید تے گل کر لئی ہے.
بہرحال چلو ہے پہلے مسئلہ گمبھیر ہے، پہلے یہی حل کر لینے ہیں چار شوہراں والا. ہاں جی مرزائی جی، حمزہ مرزائی. جی کیا بات کی آپ نے، پھر سے بولیں. ویڈیو تو آپ نے سن لی ہے نا اپنے بابے جی کی، جی تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں تھوڑی سی. یار پہلے مجھے کیا آپ یہ ایگری بتاؤ، ہیں؟ آپ کے دور حاضر میں کیڑا مفتی ہے، کیڑا مولانا ہے جس نے قرآن کے سارے پاروں کی ترجمے کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں؟ کوئی ہے؟ نہیں اس نے سارے قرآن کی یہ تو مسئلہ کے پیچھے نہیں جانا نا مرزائی جی، عورتوں کو یہ کہیں مرزائی جی کے پیچھے نہیں جانا. تم لوگ قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ویڈیو ہو. سن ویڈیو سن لے غور نال ایک باری. تواڈے مولوی کہندے نے قرآن ترجمے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیثاں نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہیں ایک منٹ بات سنیں، دیکھیں وہ جو قادیانی نا وہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قرآن کی تفسیر مرزا قادیانی کے جیسی کوئی نہیں، کہ بھائی ہم بھی کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. ایسی لحادیت، ایسی زندگیت، ایسا کفر مسلمان نہیں بک سکتے. مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے کہ بھائی تفاسیر کے نام پہ مسلمانوں کو کفر دیے، زندگیت کرے، الحاد کرے. وہ اپنی ماؤں کے چار شوہر جو جی عورتوں کو یہ کہیں کہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں. عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے. جو قرآن حکیم میں آیا کہ جنتی کے لیے ہر وہ شے ہے جو وہ خواہش کرے گا. اگر کسی عورت کے لیے، یہ وہ جواب ہے جو غامدی صاحب نے بھی دیا، میں دیتا ہوں اب جواب. اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہو، ٹھیک ہے، یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی حوریں ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے. ہاں وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو حوریں دے دے. اب اس کی کلپ سن کے نا اندھے کو بھی، بہرے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بات کس زوم میں کی جا رہی ہے، لیکن بریلوی کو سمجھ ہاں جی. وہ زوم سانو دسو پہلے، زوم دا مطلب دسو. زوم دا مطلب کی ہوندا ہے؟ زوم ZOOM زوم مطلب قریب کرے. ہیں یار آپ لوگوں کو زوم کا مطلب نہیں پتا؟ حد ہے یار. میں تم سے پوچھ رہا ہوں زوم کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ مجھے خود بھی نہیں پتا، میں نے بول دیا، معذرت. آپ روشنی ڈالیں اس بات. بس ہے تہاڈی علمی کتابیت پئی ہو تانوں کہڑا میں نے اپنے زوم میں کہا تسی اودی مکھی تے مکھی ماری جاندے پے. میری ماں نے چار شوہراں نہ پوچھی اسد کدھر ٹر گئے ہیں. جی شاہ جی ادھر ہی آ رہا میں. پکا امیر بریلوی آ جائے گا. یار ویسے ہمارے امام نے نا بات صحیح کی ہے کہ بوتل رکھو، ساتھ چپس رکھو اور آپ لوگوں کی چیخیں انجوائے کرو. یقین کرو. ابھی چیخیں یار کدھر گیا؟ ابھی چیخیں نکلنے لگی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ یار میرے آ نہیں رہا آپشن کہ میں کسی کو میوٹ کر سکوں، لے سکوں کال پہ تو آ رہا ہے لیکن میں کسی کو نہ میوٹ کر سکتا. وہ اصل میں لیپ ٹاپ کے اوپر ہوں نا، تو لیپ ٹاپ پہ نہیں وہ ہوتا سسٹم کسی کے پاس. یار یہ کام غلط ہے نا، پھر موبائل سے آؤ نا، دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہو. شاہ جی بول سکتا ہوں، کوئی اجازت ہے؟ پوچھ سکتے ہیں. اور ایک آیا جب اینو پوچھو جی. بولیں لیکن گستاخی کوئی نہیں کرنی، یا کابرین کی توہین نہیں کرنی، پیار سے محبت سے. گستاخی استاد جی میں اشرف المخلوقات ہوں، اور آپ کے جو داؤد، سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، یہ جتنے سارے آپ کے نبی. یار یہ کریں، اس کو نیچے کریں، اس کو نیچے اتاریں، فوراً بلاک کریں اس کو. ایک منٹ میں کرتا ہوں اس کو بلاک، فوراً اس کو بلاک کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے؟ طبیعت صحت اچھی ہے سب کی؟ الحمدللہ سب خیر. جی تو صاحب کیا کہیں گے جناب، یہ دو بابے لگے ہوئے ہیں ادھر، ان کے بارے میں؟ جی ہم کسی کو کچھ نہیں بولیں گے، صحیح ہے. یہ جو ہے حدیث اور قرآن ہم تو تھوڑا سا جانتے ہیں، زیادہ نہیں جانتے، صحیح ہے. مرزا قادیانی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں مرزا کو قادیانی نہیں بول سکتا، صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو علماء ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. صرف اور صرف میں صرف حدیث کے بارے میں بول سکتے. میری بات سنو، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا. آگے جو مارکیٹ میں مرزا کو یہ قادیانی نہیں بول سکتے. آپ بتاؤ وہ کیسے قادیانی ہے، یہ مجھے بتاؤ، صحیح ہے. ابھی یہ جو آپ ویڈیو پلے کر رہے ہو اس میں اس نے کیا غلط بولا یہ بتاؤ. نہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ قادیانی نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں جو اس نے ویڈیو میں انہوں نے بولا ہے، صحیح ہے. وہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ کچھ بھائی میری بات سنو، بوندلیاں نہیں ہیں، میری بات سنو، میری بات بوندلیاں نہیں ہیں.
मिर्जा, मैंने आपसे पूछा है आप ये दो लोगों के बारे में क्या सब, मैंने आपसे पूछा मिर्जा कादियानी के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने कहा मैं उसको मिर्जा को कादियानी नहीं कहता। वो भाई वो कादियानी था, वो कादियान का था, इसलिए उसकी निस्बत है कादियानी। बड़ा मिर्जा और छोटा मिर्जा जो जेल में है, जिसको हम मिर्जा जेल में कहते हैं, वो निस्बत जेलम से है ना, इसलिए। अभी आपको समझ आई है बात? देखो मेरे भाई, आप लोग बैठे हो अब्रोड पे, सही है, ऐसे ही है। आप लोग अब्रोड चला रहे हो दीन की, ऐसे ही है। हम तो चित्तर मार रहे हैं दोनों मिर्जों को न, देखो देखो, आप चित्तर मारो, जो मर्जी करो, सही है, जो बात सही है वो सही है। देखो कुरान की बात नहीं, करोगे, अभी देखो, देखें कुरान ये में जो अभी वीडियो चली थी कि मिर्जा जेल में कह रहा है कि तूर साहब जो है उनके जो घर की औरतें हैं उनको ऊपर जाके एक से ज्यादा शोहर मिलेंगे। एक मिनट सर भाई, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़े और कुरान पढ़ के बताएं, तो ऐसा करते हैं हम कुरान पढ़ के आपको बताते हैं, फिर आपने जवाब दे देना, ठीक है जी? डन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात छोड़ यार, देखें इल्मी किताबी साहब ना कुरान पे आने वाले जो लोग हैं, ना हदीस पे आने वाले जो लोग हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई आप कुरान पढ़ के सुना दे, फिर हम जो है ना वो आगे बात कर लेंगे, ठीक है? इतनी सी बात है भाई, इसमें कहाँ जाना है आगे पीछे आपने? आप बताएं, मैं सुनाऊं कुरान, फिर आप करेंगे आगे बात। हेलो तूर साहब, आप मुझे बताओ गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है? एक मिनट बात सुनो, आप मुझे बताओ गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है? अब आपने सवाल कायम कर दिया कि मिर्जा जूनियर को छोड़ो, मेरे सवाल पे आओ। ये जो अभी आपने मुझे कहा था, हमें कहा था कि कुरान पढ़ के सुनाएं, तो फिर आगे हम बात करेंगे। आप कुरान नहीं पढ़ रहे, ये नहीं कर रहे, तो मैं कुरान पढ़, मैं बात कर रहा हूँ। आप देखो, आप ना आप जो है एक हदीस और एक उलमा की तरह एक अरबरोड चला रहे हो। मेरी बात सुनो। और मरज़ैया, बात सुनने पहले तुमने कहा कि भाई कुरान पढ़ के सुनाएं, हम कुरान आपको पढ़ के सुनाने लगे, उसी कुरान के ऊपर हम बात करेंगे, आपने जवाब दे देना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलाकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलाकुम फीहा मा तदउन। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि और तुम्हारे लिए फीहा, उसमें, मा तश्तही, जो चाहे और जो यानी कि दिल में हो, और जो तुम मांगोगे, जो तुम मांगोगे यानी कि जो दिल में आए फिर उसको मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या करना है? मांगना है जन्नत में। कहाँ पे? जन्नत में। और ऊपर ही आयत में है, वो लिया फिल हयात दुनिया व फिल आखिरत, ठीक है? और तुम्हारे रफीक दुनिया और आखिरत में है। तो अब ये जन्नत की वहाँ पे बात हो रही है, तो जन्नत में है मांगना। अब वीडियो चलाइए सेल भाई, वो कह रहा है कि जन्नत में जनाब मिनी गॉड बन के जनाब कुन फाया कून आ जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मांगना है तुमने, और मिर्जा इंजीनियर कह रहा है तुम्हारे पास कौन फाया कौन आ जाएगी। अब दोनों में से कौन जो सच्चा, और कुरान सच्चा या मिर्जा इंजीनियर के पास कोई अल्लाह की वही नहीं आ गई और ये मनसूख हो गया? इन दोनों में फैसला करके आपने बताना, ठीक है? वो वीडियो सुना दे मिनी गॉड पर। एक सेकंड भाई, मैं चलाता हूँ या मैं चला देता हूँ, और फिर इनसे गैरुल्लाह के मदद से भी बात होती है। अगर आप उस्मान भाई, अगर मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं वीडियो, तो मुझे भेज देना। नहीं, मैं इधर से चला लेता हूं। सोहेल जी मुझे नीचे से कमेंट जो है ना म्यूट कर दें, यानी म्यूट से मुराद हाइड, यानी वो नजर ही ना आए। बस जिसका पेट में कोई दर्द हो वो ऊपर कॉल करे, कमेंट सारे मतलब नजर ही ना आए। हाँ, मैंने कर दिया। अब ते हुन ना जेड़ा मरज़ई ढाए चढ़दा जनाब कुट्टी धरो, बस कुट्टी धरो, लम्मे पा लो जी। टूर भाई, क्या नाम क्या आपका यार? मुकम्मल नाम है। मैं वीडियो सुनाने लगा हूँ। ये कह रहा है कि अल्लाह मिनी गॉड बना देगा, अल्लाह ने ऑफर करवाई है और आपको कुन फाया कून की ताकत दे देगा। अल्लाह फरमा रहा है कि जन्नती जो है ना वो मांगेगा। अब बताना है आपने कि अल्लाह की सिफत मांगना है। ये सुनिएगा जरा तूर साहब। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। तो जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज के सामने आ जाएगी।
جی مرزئی جی دیکھیں کن فیکون قرآن میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کن. میں نے پڑھا ہے. نہیں میری بات سنو. ابھی انہوں نے کیا بولا کہ اللہ اگر لے گا 60 سال کی زندگی اللہ لے لے اور پھر مینی گوڈ دے دے, ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. کہا ہے کہ جو 60 سال کی زندگی اور نیکسٹ 4-5 سال رہ جاتے ہیں یہ زندگی دے گا تو منی خدا اللہ تعالیٰ نے بنا دینا. یہ اللہ نے کہا ہے, یہ اللہ نے کہا ہے. کہاں پہ کہا ہے؟ ایک بات. اور یہ جو کن فیکون کی طاقت مل جائے گی کہ جو ارادہ کرے, جیسے اللہ کی صفت ہے وہ ارادہ کرتا ہے فیکون ہو جاتا ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنتی جو ہے وہ مانگے گا. کیا کن فیکون مانگنا ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جنتی, دیکھو قرآن تو کہتا ہے کہ جنتی مانگے گا تو ملے گا, صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے. ہاں تو آپ کا وہ منی گوڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ کن فیکون مل جائے گی. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کرو, میں دیکھو اچھے سے سنتا ہوں. پہلے میں نہیں دیکھا. ہاں جی یہ تو نہیں ہے. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. اس کا بھی آپ نے ثبوت دینا ہے کہ 60 سال کی زندگی کا ذکر اللہ نے. دیکھو ابھی آپ بول رہے ہو کہ لاسٹ والی 5 سال آپ نے پہلے بولا ہے, صحیح ہے؟ میں اسی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, کن فیکون کی صفات والا, صفت والا ہوگا جنتی. دیکھو انہوں نے بولا اللہ اگر 60 سال کی زندگی لے گا تم لوگوں کو ایک منی گاڈ دے دے گا. وہ ایک مثال دے رہے ہیں, آپ وہ نہیں بات دیکھ رہے, وہ مثال دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ایک 60 سال کی زندگی تم دے دو اللہ کو اور اللہ تمہیں منی گاڈ دے رہا ہے. وہ دے نہیں رہا, بنا رہا ہے. یار مرضی جی کہاں سونی کمائن تو نہیں میری بات سنو بھائی. ایسے کسی کو منہ پھاڑ کے کسی کو ٹائم رکھ لیں صحیح بولنا یا غلط بولنا یہ اچھی چیز بات نہیں, صحیح ہے؟ مرضی جی ٹائم رکھ لے اور ٹائم پر رکھ لے, ٹائم 1 منٹ یا 2 منٹ. سوال ہے اللہ نے کیوں میں مرضی, ٹھیک ہے تو میں نے مرضی تو کی چیز ہو. او یار گل تے سن لے نا, تو 2 منٹ یا 1 منٹ عثمان بھائی بات کریں گے, آپ نے خاموش رہنا ہے, پھر آپ کریں گے, پھر عثمان بھائی خاموش رہیں گے. 1 منٹ بات کرتے ہیں, بیچ میں بولنا نہیں ہے. جی طور صاحب آپ نے ویڈیو سن لی ہے. ادھر مرزئی نال کسی نے زیادتی کیتی نا تو پھر ویکھیا جے. جی شاہ جی نہیں پورا انصاف ہو گیا انشاءاللہ. پتہ نہیں تھانوں مفتی کنے بنا دیتا ہے کیا, نہ تھانوں پتہ ہے نہ بولن دا لہجہ نہ. چلو طور صاحب تہاڈا ایک ٹائم شروع 1 منٹ شروع ہو گیا, تسی کرو گل ویڈیو تے. عثمان بھائی نے سوال کیا آپ سے. جی دیکھو جی میں تواڈے ال تسی جدھر مرضی ہو, سانو اس چیز جو گل غلط ہے وہ کوئی ساڈے ال نہیں, کوئی تواڈے ال. جو گل غلط ہے وہ غلط ہے, صحیح ہے؟ اور یار 1 منٹ شروع. باقی رہی گل میری گل سنو بھائی, میری گل سنو. میں کوئی زیادہ لمبا رولا گتا نہیں آیا, صحیح ہے؟ میں آیا ہاں, میں جب تھوڑی بروڈ ویکھی میں کہ جی گل قرآن تے ہو رہی ہے تے پھر قرآن دی کوئی کرن اس طرح تے نہیں ہوندا کہ ایک دوجے نال مفتی صاحب جڑی گل کر رہے تھے کوئی غلط ہی کر رہے تھے, صحیح ہے؟ کسی دی ماں پونی جا رہے ہیں, کسی دی بہن پوری جا رہے ہیں, اس طرح تے نہیں ہوندا نا. تسی گل علمی کتاب بھی تسی کہی جا رہے ہو, کدی کسی تو کچھ کہہ رہے ہو. تسی دیکھو تسی بتایا کہ اسلامک ایک بروڈ چلا رہے ہو, صحیح ہے؟ اسلامک بروڈ میں آیا, میری گل سنو. عثمان مرزئی نو کسی نے تنگ کیتا نا پھر ویکھیو جے. مینوں تنگ کر رہے تسی, میرا ٹائم نہیں آ رہا. 3 منٹ ہو گئے, میرا ٹائم نہیں آ رہا. نہیں یہ تہاڈا ٹائم بند ہو گیا. کیا بات ہے مفتی صاحب, کیا بات. چلے میرا ٹائم نہیں طور بھائی میں تواڈے ال دا جے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پیش کر رہے تھے تو مائیں تو بہنیں, بھائی اس نے یہ قرآن پیش کر کے مرزا انجینئر نے ایک عثمان تواڈے نیٹ دا شاید ایشو ہے.
میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے. ہیلو جی مفتی صاحب. جی شاہ جی آواز آ رہی تھوڑی. یار پتہ ہے کہ یہ مینوں لگ رہا ہے کہ سہیل نے کوئی ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਯਾਨੀ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ. ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਸਮਝ ਆਈ کہ نہیں؟ ਚੱਲ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ. السلام علیکم. جی دیکھیں ریسٹارٹ ہو گیا تھا میری دوبارہ ٹائم. جی عثمان بھائی کریں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, آپ کریں بات. بسم اللہ, پیار کرنا اچھا جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو قرآن نہیں پیش کر رہے بھائی, وہ اسی آیت کو پیش کر رہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. عثمان مرزئی نال اگر کوئی گل کیتی نا تو پھر ویکھی. جی ٹھیک ہے جی, اس سے نہیں میں کر رہا. تو تمام جو سامعین سننے والے ہیں دیکھیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت کہہ رہا تھا کہ ان کی ماؤں کو 70 سے زیادہ مرد, 1 سے زیادہ مرد مل جائیں گے. کن کو؟ یہ مرزا انجینئر کے ماننے والے, ان کو میں طور کو نہیں مخاطب کر رہا. تو ان کو مل جائیں گے مرد. ہم بتا رہے تھے ان کو کہ یہ اس آیت کو لے کر یہ ایسا کہہ رہا ہے تو بھائی اس کا آ کے جواب دو. اچھا دوسری بات میں نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے دل میں ہوگا, جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. مرزا انجینئر اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دو تو میں آپ کو منی خدا بنا دوں گا. اور یہ جناب مرزا انجینئر کے ایک چھوکرا صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں منی گوڈ دے دوں گا میں تجھے. معاذ اللہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ منی گوڈ میں تمہیں ہی بنا دوں گا کیونکہ اس کو صفت مل جائے گی کن فیکون. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مانگے گا, تو کیا یہ صفت اللہ تعالیٰ کی مانگنا ہے؟ کن فیکون کا مطلب کیا مانگنا ہوتا ہے؟ تو 2 باتوں کا میری جواب دے دیں کہ اللہ نے کہاں پہ آفر کروائی ہے کہ 60 سال کی زندگی دو تو میں آپ کو منی خدا بنا دوں گا. یہ سٹیٹمنٹ 5 جگہوں پہ حدیث قدسی یا 4 اللہ کی جو کتابیں آسمانی ان سے دکھانا پڑے گا آپ کو. اور دوسرا آپ کو دکھانا پڑے گا کہ اللہ آپ کو کن فیکون کی صفت دے دے گا. یہ کہاں پہ لکھا ہے جب کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مانگے گا جنتی. جی مرزئی جی آپ کی باری. دیکھو بھائی, کن فیکن صرف اور صرف وہ اللہ کے ہاتھ میں. صحیح ہے, پہلی بات تو یہ صحیح ہے. اور رہی بات دوسری, تم جو بول رہے ہو وہ ایک مثال دے رہے ہیں. صحیح ہے, دماغ بند. یہ 2 منٹ 2 سیکنڈ کا 4 سیکنڈ کا کلپ چلا رہے ہو آپ لوگ, وہ مثال دے رہے ہیں. صحیح ہے, 60 سال کی زندگی, کئی آدمی 80 سال کی زندگی بھی جیتے ہیں, 90 سال کی بھی, 100 سال کے بھی. تو کیا جو 60 سال کی زندگی دے کے باقی وہ جو مرضی کرتے پھریں, وہ ایک مثال دے رہے ہیں. صحیح ہے, انہوں نے ایک مثال دی ہے. دماغ بند کیا ہوا ہے تم لوگوں نے, سوچ رہے ہو بس اپنے منہ میں آ رہے ہے جو بھی بولی جا رہے ہو. پہلے پوری ویڈیو تم لوگوں نے دیکھی ہے, پوری ویڈیو پہلے سنی ہے. جو کلپ کاٹ لیا تم لوگوں نے 100 غلطی نکال دی. ایسے تم لوگوں کا کوئی مفتی, کوئی امیر, کوئی بھی چلو تم لوگ کا جو بڑا ہے, صحیح ہے, اس کی کہیں کلپ آدمی نکال سکتا ہے. ویڈیو میں سے تو کوئی بھی 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کا آدمی کلپ نکال سکتا ہے. وہ تو نکل جائے گا. کوئی بھی آدمی سے منہ سے بات غلط نکل جاتی ہے, آدمی وہ کلپ کاٹ لے. انہوں نے مثال دی ہے. صحیح ہے, انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اللہ نے بول دیا ہے 60 سال کی زندگی مجھے دے دو میں تم لوگوں کو منی خدا بنا دوں گا. یعنی کہ یہ تم 60 سال کے بعد کہیں جو 80 سال جی رہے ہیں, 90 سال جی رہے ہیں, تو پھر وہ لوگ. تیمور بھائی ٹائم ختم ہوا, ایک منٹ گل سنو یار, ایک منٹ گل سنو. بات یہ ہے تیمور بھائی, جیسے آپ مرزا جونیئر جیل میں کے کفریات کا دفاع کر رہے ہیں نا, سیم ایسے ہی 1974 کی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کا خلیفہ مرزا ناصر اور لوری جماعت کا عبد المنان جو تھا نا, وہ دفاع کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں وہ مثال کے طور پہ مرزا جی نے فرمایا ہے, وہ مثال کے طور پہ فرمایا ہے. تے اسمبلی نے نا لتر مار کے انہوں نے کہا کہ تہاڈا نا اسلام نہ کوئی تعلق واسطہ کوئی نہیں, نکلو اتھوں نہ جو مرزیو قادیانیوں, تسی کافر ہو. ٹھیک ہے, جیسے آپ دفاع کر رہے ہیں نا سیم. یقین مانیے تیمور بھائی, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, میں نے اسمبلی کی کاروائی پڑھی ہے, آپ کے اندر سے نا مجھے وہ مرزا ناصر نظر آ رہا ہے.
जैसे आप दिफा कर रहे हैं ना, नहीं 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 नहीं, उनका मतलब ये है, मतलब ये है, मतलब ये, मतलब ये, तो सेम यही मतलब है ना मिर्जा नासर निकाल रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये असम्बली लगी हुई है और असम्बली के अंदर आप मिर्जा जूनियर जेलमी की 295 सी जो उसके ऊपर लगी है उसका दिफा करने के लिए आप दलाइल दे रहे हैं और असम्बली की आंखों में धूल डाल रहे हैं कि न उसका मुराद ये मुराद ये मुराद ये। जी उस्मान भाई आपका टाइम शुरू हुआ। जी उस्ताद मोहतरम, देखें मिसाल के लिए तो लफ्ज़ अगर भी लग सकता है, लेकिन उधर वो अगर नहीं है, वो साबित कर रहा है कि ये बात होगी, यानी कि 60 साल की ज़िंदगी दोगे तो तुम्हें मिनी खुदा बना देगा, अल्लाह ने ये फरमाया। दूसरी बात यह है कि क्या मिसाल देकर अल्लाह की ज़ात पे झूठ बोला जा सकता है? इसकी भी दलील आपने कुरान और हदीस से देनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुफ्ती साहब ने हमें ऑफ़र करवाई है कि अगर भाई आप 1 घंटा मिर्ज़ा इंजीनियर के स्टूडेंट के साथ डिबेट करोगे तो उसकी चारों जो बच्चियाँ हैं माएँ वो सारी आपको एक रात के लिए मिल जाएंगी, सारी की सारी एक रात के लिए मिल जाएंगी, ठीक है? तो आप एतराज़ नहीं कर सकते, मैंने भी मिसाल के तौर पे ही बात की है, ठीक है? तो इसका मतलब हम भी एतराज़ नहीं कर सकते तो आप भी एतराज़ नहीं कर सकते कि मुफ्ती साहब ने हमें ऑफ़र दिया है कि आपसे आधा घंटा 15 मिनट गुफ्तगू करो तो आपकी बाजी जो है ना वो मेरे लिए रात को आ जाएगी और फिर वो काम हुआ वो भी मैं डालूंगा। तो आपने गुस्सा नहीं करना क्योंकि मिसाल के तौर पे बात की है। तो अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर झूठ बांध के आप मिसाल के तौर पे झूठ उस्मान भाई सकते हो की आवाज तो इसी तरह की मिसाल हम भी तुम्हारे ऊपर फिट कर सकते हैं। तो गुस्सा नहीं करना आपने। जी टाइम हो गया मेरा, मेरे इन बातों का जवाब दो जो मैंने पूछी है कि कहाँ पे ऑफर भाई पता है क्या, मेरी बात सुनो, मेरी बात। गुस्सा कौन कर रहा है ये सबको दिख रहा है, सही है? तुम्हारी गांड से क्या किधर से धुआं निकल रहा है ये तुम्हें भी पता। नहीं म्यूट ना करो यार, मुफ्ती साहब ने कहा कुछ नहीं कहना। देखो देखो नहीं बात आपने गलत की है, सही? आपको गुस्सा लग रहा है। तमूर भाई देखो मैंने दिफा की बात की है, तुम लोगों को अभी गुस्सा लग रहा है, सही है? मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸਦ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ बोलन दी। जी मैं तो खुद ना मरज़ई, देखो तुम्हें गाली किसी ने भी नहीं दी यार, गाल ना काट, तेरी मेहरबानी है। देखिए इतने प्यार से तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं, गाली ना निकालो वैसे। यार मैंने किसको गाल निकाली, किसको गाल निकाली ये बताओ, किसको गाल? मैंने उस मैं धुआं निकल रहा है तुमने क्या बोला? नहीं तुम धुआं देखो तुम घर तक बात बोलोगे तो क्या हम लोग चुप रहेंगे? सही है, मैं तुम्हारे घर तक नहीं गया, सही है? मैंने तुम्हारे घर वाली मैं सिर्फ ये बात करूंगा एक मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरी वीडियो चलाई है ना, वीडियो चलाई है तेरे बाबे दी, किसी ने अपने को गाल नहीं की थी, जवाब दे। भाई देखें मेरे भाइयों ने खुद गलत की थी, सही है? हम इनके घर तक गए हैं, ये हमारी खुदा की जात पे चले गए, हमारी जात अल्लाह की जात जो हमारे खुदा है, मेरे भाई अल्लाह की जात में देखो मेरे इनके ऊपर झूठ बांधा इन्होंने। मेरी बात सुनो भाई, किसी को यार तुम्हारा वक्त नहीं स्टार्ट भाई। ओए यार असद तुसी सारे लित्तर मार दियो पे मरज़ई नु भाई, वारी वारी मारो ना भाई। तमूर भाई जुल्म नहीं, मैं तो इनकी जातों की बारी आई है तो देखे चीखे इनकी तो गालियां निकालने लगे हैं। ओए शर्म करो, ये मुसलमानों के मुल्क में तुम्हें रायत दी जा रही है, रायत, और तुम्हारी ज़ात की बारी आई तो तुमने हमें गालियां देनी शुरू कर दी हैं। और तुम अल्लाह के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, खबीस के बच्चों, औलिया के ऊपर तुमने गालियां बकी, और तुम्हारी ज़ातें बेहतर हैं और तुम्हारी ज़ातों के आगे हमारे। मेरी बात सुनो, हमारे उस्ताद का कोई एक उस्ताद, मेरी बात सुनो, कोई और तुम्हारे घर का गंद भी साबित करा दो। ये है तुम्हारे घर का गंद। आप सुन लें, ओरल सेक्स का इशू डिस्कस किया है, ज़ाहिर है ये भी एक बुराई है जो मुआशरे में आ रही है। उसमें एक कहीं पर थोड़ा सा अगर आप एस्केप रूट किसी को दे सकते हैं तो वो ये कि कंडोम के इस्तेमाल के साथ हो, वरना तो डायरेक्टली ज़ाहिर है इस तरह का अमल करना तो उसको कौन जी शऊर शख्स जो है वो हलाल कहेगा। हाँ डायरेक्ट 139 इल्मियों किताबी भाई डायरेक्ट नहीं यार। अच्छा यार उस्मान भाई, मौलवी उस्मान साहब, ये भी मरज़ई जी से पूछ लें कि अगर कॉन्डोम ना हो तो कपड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा?
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब की जुबान है। गाली दे दी है मुफ्ती साहब ने कौन सा गाली दी है बात ही पूछी है ना मेरे भाई जो देखो मुफ्ती जबान इसने साथ मुफ्ती लगाया हुआ है पहले उसको दिए तो देखो मुफ्ती का मतलब टाइम स्टार्ट नहीं तेरा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो सवाल वीडियो चली है अभी तो सवाल आने हैं तुमने हौसला तो करो यार भाई मैंने वीडियो तो इसलिए पेश किया है कि ये हमें गालियां देने लग गए हैं इनको अपनी जातें प्यारी हैं और अपनी जातें देख लें इनकी कि घर में ये इनके जनाब ओरल सेक्स चूपा इनके लिए हलाल है ये है इनकी जातों का हाल और माज अल्लाह अपनी जातों की ये परवाह करते हैं लेकिन अल्लाह की जात के ऊपर झूठ बांध रहा है इनके लिए कुछ है ही नहीं और उधर कादियानियों में कैसी जबान आपका टाइम नहीं शुरू हुआ तैमूर भाई आपका अभी टाइम नहीं शुरू हुआ एक मिनट यार उस्मान आपने वो नहीं पूछा यार इनसे ये सवाल मेरी तिशनगी है कि वो फरमा रहे हैं मिर्जा जूनियर जेल में प्लम्बर साहब जेल वाली सरकार के कोंडम पहन के पहना के पता नहीं वो चूपा लगाना है ओरल सेक्स करना है तो लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोंडम ना मिले वो मार्केट में ना मिले और बिल फर्द जेल मशीन महल्ले के अंदर कोंडम ख़त्म ही हो जाए ये इतना ओरल सेक्स करें कोंडम ख़त्म हो गए भाई शार्ट हो गए मिल ही नहीं रहे तो क्या कपड़ा चलेगा कि नहीं कोई टिशू उत्ते रख के वो चलेगा कि नहीं इन्ने सवाल आते करो इन्ना को करो हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है एक मिनट ठीक है ना एक मिनट जरा हाले नहीं उठया अच्छा वो ना ये पूछ रहे हैं कि जाली वाला कपड़ा शापर कोई वो लेज चिप्स वाला शापर कपड़ा ये सारी चीजें चल जाएंगी फिर फर्ज मुहाल क्योंकि हलाल काम है तो हलाल काम रुकना नहीं चाहिए तो अगर कॉन्डम ना दस्तयाब हो तो फिर ये जो सारी बताई हैं जुजियात ये मिल जाएं अगर अशिया तो फिर ठीक है नहीं यार नाल है भी विच कागज नहीं जे तुसी पाया कागज हाँ कागज भी उत्ते ला के इंज करके शादी याद है सीधा सीधा तशद्दुद ही है नहीं माशाल्लाह देखो मेरी गाल सुनो नहीं अजे तो टाइम नहीं शुरू होया तैमूर भाई एक मिनट ठहरियो यार मतलब है वे शरीयत जहलमियत तुसी मुफ्ती हो हैं माशाल्लाह जेल में शरीयत है ते ओदा मसला पूरा सुभान अल्लाह मैं ना मुफ्ती इन्हां कोल पूछो ना इंज नहीं क्या बात है मुफ्ती साहब तुम्हारा टाइम अभी नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ देंगे ओ बहुत भैया खामोश हो जा सवाल इकट्ठे कर रहे हैं तेरे वास्ते वेरी गुड मिर्जा जी तुम्हारे लिए सवाल इकट्ठे कर रहे हैं तुमने जवाब देने हैं इनके वेरी गुड मुफ्ती साहब अच्छा तुम्हारा बाबा करे तो वो ठीक है तुम लोग मजे ले लेके सुनते हो हैं और कहते हो कि देखो जी मिर्जा साहब कुरान और हदीस से बात करते हैं ओ भाई बगैरत के बच्चों हमारे सवाल भी कुछ बनते हैं फिर ना भाई ज्यादती नहीं हाँ तो फिर चीखें क्यों मारते हो तुम लोग ये अली साहब को आए हैं जी अली साहब क्या हाल चाल है हजरत आपके सुहेल भाई तुसी माइक जरा म्यूट करो ना शायद की पता आवाज डबल हो रही है यार मेरा माइक म्यूट है जनाब मेरा माइक म्यूट है हाँ अच्छा ये 92 शाह साहब आए ने इन्हों को पूछने हैं कुछ शायद कुछ जवाब दें जी हजरत की हाल चाल है माइक तो ओपन करो जी वालेकुम सलाम जी हजरत की कहोगे वालेकुम सलाम ऐसे तो भाई तुम्हारी पार्टी दे भाई जान यार तुसी फिर नाना काल पाओ ना जी मुसलमान कोशिश करें यार काल ना डालें ये फिका जेल में आज हमने समझ नहीं है मरज़ई आए यार ऊपर ये कुआए हैं जी अजीबो गरीब किस्म का नाम है इनका जी म्याऊं साहब क्या हाल है हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हाल है जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ जी बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती अच्छा समझती जी जी तो क्या आपको म्याऊं म्याऊं करें फिर अभी हम
सर जी पहले तो मैं ऊपर आना मुनासिब नहीं समझ रही थी, जैसी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन जस्ट मैं ये कहने आई थी कि मैंने ये ऊपर इनकी देख रही थी, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, रेफरेंस देते हैं और जैसे आप ज़ाकियात और वाक़यात पे जाते हैं, वो अच्छा तो नहीं लगता कि आपके घर में आप अपना थोड़ा सा तारुफ तरबियत आपने शो कर रहे हैं, इस्लाम तो शो करना दूर की बात है, आप अपनी तरबियत शो कर रहे हैं। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ मैंने मुफ्ती साहब की शक्ल देखी है। अच्छा एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें आप, एक मिनट दे दूं बहनों आपकी। ये मुफ्ती साहब की मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा बड़ा अच्छा इन्होंने वो पहना हुआ, मामा पहना हुआ, दाढ़ी नहीं तो ये आपने फिर मुझे पता चला, मैंने कहा कि ये अबू जहल का भी नहीं, ये जो अबू जहल दो इधर लगे हुए हैं, आपने इनके मुतल्लक हमें कुछ बताना है। हाँ जी हाँ जी बताऊंगी बताऊंगी। आप वो बेचारे भाई को ना जवाब नहीं देना आ रहा था, आपने भाई का वो साइंटिस्ट है, हर चीज को वो देखता है। आपके बाबू को क्या पता, ये तो आपके बाबू का अबू है, बाबू से 3 साल अभी आप उसको कह रहे हैं मिनी कोड का। अच्छा ऐसा करें, आप मुफ्ती साहब को रिश्ता दे दें, औरत ज़ात होके बदतमीजी की इंतहा करती हैं, जहालत की इंतहा है। बाबे मिनी गोड़ नहीं है। मुफ्ती साहब को ना आप रिश्ता दे दें, इनको रिकॉर्ड करें 1 मिनट। लो जी, बाबे भी मिनी गोड़ अब मान गई हैं कि हम तो मिनी गोड़ हैं, ये मान लिया इन्होंने। आप सब नीचे बैठ के देख लें, वो मान गई है कि हाँ हम तो मिनी गोड़ हैं। आप इल्जाम देने के लिए, बहतान लगाने के लिए कह रही है कि तुम्हारे बाबे भी तो मिनी गोड है ना। माजल्ला। और अगर गंदी बातें हो रही हैं तो आप इधर कर क्या रही हैं? खवातीन को ये चीजें दे देती हैं, घर में बैठ के आटा गूंदो, कोई सफाइयां करो जो आपका काम है, शोहर की खिदमत करो। जो मुतलकात, जो जनाब बेवा और इस किस्म की जिनके सरों के ऊपर साइन नहीं होते, तो वो इधर घुसी हुई, कमाल करती हैं आप। आपको ये जेब देता है एक खातून होके ये आप कर रही हैं इस तरीके से। शाह जी वैसे ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ नहीं मैं इस चीज ਦਾ नहीं, इस चीज ਦਾ ਕਾਇਲ नहीं है। बिल्कुल कॉलर है जी, मुसलमान ही करना सी उन्होंने। खालिद साहब आए हैं जी। नहीं मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खालिद साहब क्या हालचाल है? ये दो आप वीडियो तो आपने देखी होगी, अगर आप मौजूद थे नीचे, तो क्या कहेंगे जनाब ये मिर्जा साहब ने जो खच्चे मारी हैं? उसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि जी आप देंगे जवाब इस वीडियो के मुतालिक? आला हजरत की आपने किताब पढ़ी है? नहीं, हमने ये जो वीडियो आपको सुनाई है ना, इसका आपने जवाब देना, फिर आला हजरत की भी बात करते हैं। वो तो आप पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अरे पूरी सुनी है मेरे भाई हमने, आपने नहीं सुनी? नहीं वो दोबारा चला देते हैं अगर आप कहते हैं तो। 1 मिनट की आप सुनेंगे तो हूं हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो के गया बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै तो मेरी बुजुर्गी पे लम। आला हजरत की किताब पढ़े? नहीं ये वाली नहीं थी यार, वो जो इनके जो कहते हैं ना जो आजाद ख्याल होते हैं। वैसे एक आपसे बात पूछनी थी मोहतरम, आपका नाम क्या है? खालिद। अच्छा खालिद भाई, ये उंगली लगा के खड़ा करने की बड़ा एक्सपीरियंस है आप लोगों को, तो मैंने पूछना ये था कि तेल लगा के उंगली लगाती हैं या तेल के बगैर ही आप उंगली लगाती हैं? एक ये सवाल है, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये सवाल था कि वो सिर्फ मिर्जा जूनियर जेल में आप लोगों के ही खड़े करता था कि कोई मौलवी भी जाएगा तो उसका भी उंगली लगा के ऐसे खड़ा करेगा? ये 2 सवाल है, इल्मी और किताबी जवाब दीजिए। आज हमें पता चल गया कि हमारे उस्ताद सीधे रास्ते पे थे, कसम से आज हमें पता चल गया है। आप सीधे रास्ते में नहीं है। की किताब पढ़े, उधर लिखा हुआ है। नहीं देखो ना, वो कह रहे हैं सीधे रास्ते थे, यानी कि इस तरह सीधा करना है, वो बिल्कुल ठीक गल है। जी वो आपके पीर जो आपके खाला साहब अजे ਤੁਹਾਡਾ टाइम नहीं स्टार्ट होया, ਤੁਹਾਨੂੰ से पूरा आपको पता चले प्यार करना है हमने। आपको पता चले खाले साहब क्या करना है, ਇਹਨੂੰ म्यूट करो ना यार याद भाई।
अच्छा खालिद मिर्ज़ाई जी, शैतान ने बड़ी कोशिश करनी है कि हम लड़ें, लेकिन हमने लड़ना नहीं, हमने करनी है प्यार की बातें। देखें ना कितने प्यार से मिर्ज़ा साहब ने जो है वो उंगली लगा के तो खड़ा किया मामला। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूं, ये जो औरतें हैं ना, ये असल में वो आज़ाद ख्याल औरतें, ठीक है, जो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आज़ाद ख्याल औरतें कहते हैं हमें क्या मिलेगा। असद भाई ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਨਾ। बिल्कुल ये देखे ना जी खालिद साहब, आपसे सवाल ये किया गया है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सिर्फ अपने स्टूडेंटों को ही खड़ा करते हैं मामलात उनके, या कोई मौलवी को मौलवियाना सवाल लेके चला जाए तो उनके साथ भी वो ताउन करते हैं। और अभी जिनके खड़े हो चुके हैं, मिर्ज़ा साहब तो जेल में चले गए हैं, तो वो अभी क्या करें? क्या हम उस स्टूडेंट से, जैसे कि आप हैं, अगर आपसे हम वो सुविधा ले सकते हैं, वो सहूलत आप दे सकते हैं जो मिर्ज़ा साहब ने खड़ा करके करना था, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो भी जेल में है जी। मुझे एक बात बताएं, एक बात, मैं एक सवाल आपसे दो, आपका टाइम नहीं शुरू हुआ। अच्छा असद भाई, ये भी इनसे मरदई जी से पूछना है कि कुछ मौलवियां ते उन्हां दे शायद खिलार छड़े होण, ते जेड़े मौलवी रह गए ने बेचारे मेरे वर्गे, ते उन्हां दे जे नहीं इन्ने उंगली ला के खिलारे, ते ओह असी मरदईयां नूं कह सकदे हां कि। और दूसरा है भी एक सवाल पा लो, एकदम सवाल पड़े यार रेंज, पता नहीं की मसला है। एक मिनट, ए मुफ्ती साहब नहीं अजय थोड़ा टाइम नहीं शुरू है, एक मिनट टाइम क्यों नहीं हुआ? पूरा टाइम देंगे। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है यार। वैसे ते बड़ी रूहानी जी एक वीडियो में कि सुहेल जरा हर मिनट बाद है ना तू चलानी है, बड़ी रूहानियत है, जगमग कर रही है। जरा एक बारी दोबारा चलाई जरा यार। खालिद सुनो गौर से यार। वाह रे दिन ने जहलमियत। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्ग। आमीन। बस एडी कुछ जनाब इल्मी किताबी ते मुजाहिदे मिलत होंदे ने यार। मैं ते आना वा मेरा खिलार के कोनी जे गया, ते मैं हुण की करा, मैं की करा यार। असद मुफ्ती हैं इधर, खालिद मिर्ज़ाई खामोश हो जा यार, अजे तेरा टाइम नहीं है। ओए खालिद मिर्ज़ाई खामोश हो जा, साडे सवालात पहले पक्के हो लैंदे, फिर तेनू असी जेड़ा ना पूरा टाइम देंगे यार, तसल्ली। लानत आपके बाप, लानत तो मिर्ज़ा इंजीनियर थे जी। शाह जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा वीडियो उदी चलाइए, मैं कह रहा सा कि इनू ना फड़ा रही हथ च दे कि ऐ हो शाह जी बनदा ते ये गद्दी नशीन नहीं मान गया जे, कह रहा जे मुश्किल नहीं है, मैं खड़ा कर देना। यार ओए खालिद मिर्ज़ाई खामोश हो या बेवकूफा, विच नहीं बोलदा, एडी रूहानी बातें हो रही हैं, गुस्ताखी कर रहे हो तुम मिर्ज़ा खंजीर के अपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत हस्ती बैठी देखो मेरी बात यार, तेरा टाइम स्टार्ट नहीं होया मिर्ज़ाई खालिद। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। अच्छा यार, एक सवाल देन चाहिए, एकदम इल्मी सवाल आ गया, जाके फिर वो बैठेगा। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा टाइम नहीं अजे शुरू होया मरदई जी, एक मिनट ठहरिया जरा, एक मिनट। अच्छा यार असद, मैनू एकदम सवाल देन चाहिए, अजे हुण एक मरदैन आई सी, तो चलो बंदियां दे ते उंगलियां ला के खिलार दिंदा, ते इन्हां जनानियां दी ओह की खिलारदा होएगा? ए भी तरह सवाल इन्हां कोल करिया जी। शाह जी ये डूंगा सवाल हो गया जी, दसेगा रिकॉर्ड हो रहा है। खालिद अजे तेरा टाइम नहीं स्टार्ट होया मिर्ज़ाई, चलेगा या मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡਾ टाइम नहीं। ओए मिर्ज़ाई तेरा टाइम नहीं स्टार्ट होया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ शाह जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਰਦੇ ਯਾਰੋ ਬਸ। देखो वो ना अच्छा गल है वे इधर असद है, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਆਂਦਾ
ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਖੂਹ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਆਏ ਜੇ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਾਵਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਾਓ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਰਜ਼ਵੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਲ ਨੇ, किताबा ने। चले जी करो जी बात, असद भाई करें बात। ज़ियान साहब आए हैं जी। जी ज़ियान साहब क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप नहीं इंज करया करो, ए तरीका नहीं तुहाडा। वैसे असद तू बंदा बन जा, तेरा तरीका ठीक। पहला है वे कि सुहेल नू वीडियो चला के सुनान दिया करो, उस तो बाद सवाल करया करो। यार सुहेल पहले वीडियो चलाया कर भाई। जी मुफ्ती साहब। की हो गया ले यार वो वीडियो चला देना। इन्नी देर च भावें चिप्स मुक जाए तो हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर बहंदा हुण, ये नहीं सर बहंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्ग। हाँ हुण कर लो सवाल। जी ज़ियान साहब, ये आपने मिर्ज़ा खंदीनी साहब की वीडियो देखी भी है, सुनी भी है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो मिर्ज़ा साहब हर दूसरे बंदे के वो खड़ा कर रहे हैं मामलात, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? खड़ा की कर रहे हैं, उसको गल दा पता भी लगे नहीं। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾ ਲੈਨੇ ਅਸਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਪੈਨ ਜੀ ज़ियान साहब वो पेन पे खड़ा करते ने ते बड़ा जूम मैनी वो गुफ्तगू कर रहे ने मिर्ज़ा साहब ते ये भी गलत है। जूम आनी कोई नहीं, सीधी डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, चलो ठीक हो गया। अच्छा मैं एक बड़ा आज जाना जो सवाल करन लगा मुफ्ती साहब दे अगे। नहीं ਇਹ सवाल पहले क्लीयर मैं ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਨ, ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਜੀ ज़ियान ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਪੈਨ? ਭਾਈ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਨ? हाँ बिल्कुल पेन की गल हो रही। नहीं मुनासिब नहीं। हाँ यानी कि इस तरह नहीं खड़ा करना चाहिए मिर्ज़ा साहब नूं पेन, तुसी भी नहीं मतलब मुनासिब समझदे ना? नहीं ऐसे नहीं मुनासिब समझदे। ठीक हो गया। वैसे नहीं दो मुनासिब दो ने, एक के एक ते वे उंगली लाना मुनासिब है वे कि नहीं, एक खड़ा करना मुनासिब है। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ओहो अच्छा चलो असद भाई अगे कर लो। मुफ्ती साहब नहीं तो गल सुनो ना। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਮਿਨੀ ਗੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਸਾਦੀ ਮਤ
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਆ ਜੀ। ਅਸਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਲਓ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੈਕਸ ਦਾ। ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਵਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ 'ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰ ਸਕਣਾ। ज़ियान साहब ऐसे नहीं देखें, हमने ना आपको ਇਹਨੂੰ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਡੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚ ਲੰਨ गाला देखे, गालियां ना निकालें, मेहरबानी करें यार। चाहे मुसलमान हो चाहे कोई मिर्ज़ई कादियानी हो, मेहरबानी करें गालियां ना निकालें। तो वैसे यार जड्डा मुबारक देने करना है लोला दी तो ही शक्ल नहीं यार, फिर वो देखें ना आप कर रहे हैं। वैसे कोई इख्तलाफ के ऊपर कोई बात अगर आपने करनी है तो वो करें, गालियां ना दे, ऐसे मुनासिब नहीं लगता। मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी असद भाई। करो तुसी सुमान भाई, करो तुसी गल जी। आई लव पाक भाई, देखो गाली नहीं देनी, गुस्साखी नहीं करनी। वीडियो आपके सामने दो चलाई गई हैं, दोनों में से आप बता दें। पहली जो अभी वीडियो चलाई है उसमें कह रहा है कि अकीदा तो हर चीज इंजीनियरिंग होएगी। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै जी। आई लव पाक भाई, मैं ये बात करना चाहता हूँ, मेरा तो ऊंची बोले ऊंची। मैं कह रहा हूँ मेरा चलो खड़ा कर देना, तो मैं तो छोटी इसकी सिस्टर लूंगा, चलो फिर काम कर लूंगा। ये तो बात सही है, खड़ा करना चाहिए उसको जरूरत होती है ज्यादा। ये तो आपे हुन जेल च बैठा, हुन आपे नहीं वो खड़ा कर सकता। नहीं, आपका इशारा किस तरफ है? वो जो उसने कहा कि बच्ची जब 10-12 साल की हो जाए खड़ा कर देगा, क्या टेंशन। एक मिनट, आई लव पाक साहब, मेरा ख्याल से आपका इशारा उस तरफ है कि बच्ची, उसने कहा कि बच्ची 10 साल की हो जाए फौरन सेक्स सिखाओ। तो इसका यानी कि ये खड़ा करना, ये खड़े करने वाली बात है, यानी कि दीन जेलियत में ठीक है, क्योंकि वो खड़ा करके सेक्स सिखाना है ना। 10 साल की बच्ची होगी तो फौरन सेक्स सिखाना है। वो वीडियो चला दे खेल भाई, बच्चे भी आजाद कर कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, नहीं ये औरतों को ये कहें, ये नहीं वो जो फौरन सेक्स सिखाने वाली वीडियो है ना, तो तौहीद के बाद सेक्स तो अगली वीडियो ही वो जड़ी जौन सुनाई है ना, उस तो अगली वीडियो वो मुफ्ती साहब मैं डाउनलोड करके चलाता हूँ, फिर एक सेकंड। जी सदाम मुगल भाई, और कोई सवाल है आप जनाब दा? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह तरीका लब्बैक के हैं इंशाल्लाह ताला। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा आप ना ऐसा करें कि अभी थोड़ी देर नीचे चले जाएं, हम ना मर्ज़इयों को, कादियानियों को, मुल्हिदों को घेरा डाल रहे हैं ताकि वो आए और उनको जूतियां रसीद करें। कोई बात नहीं।
تو وہ نا یہ ہے کہ ابھی ہمارے لڑکے نا ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو مسلمان ابھی کال نہ ڈالیں، ابھی قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، ملحدوں کو آنے دیں تاکہ ان کو لتر لگائے جا سکے۔ جی اسد بھائی کالر ہیں۔ جی شاہ جی یہ تو غالباً پہلے بھی آئے تھے۔ جی علی صاحب جی آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے۔ تسی جناب اگے بھی ٹر گئے اس رہی تے کی تسی کہو گے ویڈیوز جڑیاں چلیاں نے؟ اچھا تسی میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے۔ دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے۔ بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور لڑکے بھی اسی طریقے سے۔ جی علی صاحب نہیں یہ ویڈیو آگے بھی چلائے نا، اس کی جو بچی کی جو اس نے بات اپنی بچی کے بارے میں جو بتایا نا اس نے سیل، آگے بھی وہ ویڈیو لوڈ کرو۔ یہ مکمل ہو چکی ہے ویڈیو، وہ کوئی پھر مجھے بھیج دے۔ چلو تسی وہ کرو ویڈیو تے ہی کاٹ لینے گل ہے۔ عثمان بھائی تواڈے کول ویڈیو میں چلا دیتا ہوں، میں چلاتا ہوں۔ چلاؤ عثمان بھائی وہ مجھے بھیج دیں۔ مفتی صاحب کے چینل پر ہی ہے، وہ جو پلے لسٹ ہے نا، پلے لسٹ میں ہوگی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا عقیدہ توحید کے بعد، عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ او یار وہی ویڈیو سی کی ہویا او ڈاؤن لوڈ کیتی نہیں اسے وہی اگے چلن دیندا تو والا۔ اچھا میں چلاتا ہوں دوبارہ۔ بیوقوف انسان وہ ویڈیو نو پورا چلا سوں، وہ یہ ایک ہی ویڈیو ہوئے اندر میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی، ڈاؤن لوڈ ہے جاؤں چلانا تے پیا سر تو۔ میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے۔ دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے۔ بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ چاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور لڑکے بھی اسی طریقے سے۔ میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے وہ ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا، تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں۔ تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ۔ پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں۔ سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے۔ میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے۔ میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں۔
ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। अच्छा भाई हुन इस एक वीडियो ते गुफ्तगू होएगी, जेड़ा भी आएगा पार्टी शुरू करो भाई। 26 ਮਈ 1908 ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ अली साहब माइक ओपन करके बताएं। लो जी असद भाई ਉਹ ਸੁਖਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਫੌਰੀ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਅਬੂ ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ बड़ा जवाब आया है तो जी अबू हाशम साहब वीडियो आपने सुनी है जनाब, क्या आपने कोई तलीम इस तरह की कोई दी है घर में? अस्सलाम वालेकुम जी सारे भरावां नूं। वालेकुम सलाम जी जनाब। हाँ जी आवाज़ आ रही भाई? जी जी आवाज़ तुहाडी आ रही है। तुसी वीडियो सुनी है? हाँ जी मैं सुनी जी। की कहोगे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਕਾ ਜੇਲਵੀਆਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਰਨ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ, ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹ? अबू हाशिम साहब उसको ब्लॉक कर दिए यार। ब्लॉक थोड़ी करना है, वो हमारी जातों के हवाले से कोई ब्लॉक ना करे हमें कोई जो नहीं है ना। सारे मुलहिदीन आ रहे जे, सारे मुलहिदीन जे टोटल मैं सब दी आईडियां चेक कर रहा, मुलहिदीन जे सारे HES आ रहे जो ए सारा तबका जड़ा आ रहा है ना, मैं आईडियां चेक कर रहा हूँ। फालवरी मुलहिदीन कादियानी HES नदैरियन राफजी हो गए, मुलहिदीन हो गए, कादियानी हो गए, एथियस्ट, कुरानिस्ट, ये सारे मिर्जा इंजीनियर दे छोकरे है। ये सारे अपनी मावां नूं इंज ही सिखांदे होने ने अपनी भैणां नूं। आओ भाई उपर काल ते दिने जेलमियत दे बारे सुनाओ जी, किन्ने किन्ने अपनी बाजी नूं फौरन 10 साल दी होई है ते सिखाई है सेक्स सिखाया कौन है? करो नाल गल जी। बट मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है कि मिर्जा जेलवी ने अपनी तीनों ही सिखाया सी सेक्स? गुलाम मुर्तजा भाई 1 मिनट दा यूजर है अब्दुल रज़ाक साहब आए ने, कोई जवाब देंगे तो फिर इंशाअल्लाह तुसी करियो गल जी। अब्दुल रज़ाक साहब मौका दे बताऊंगा कौन है। हाँ जी जनाब मौका तुहानू मिलिया, दसो तुसी कौन हो? तुसी वजीरे खास ते नहीं मिर्जा इंजीनियर साहब थे? माइक ओपन करो ना भाईजान। मौका दिता जे ते वो जहाँ से निकले थे वहीं घुस गए लौंडे लपाड़े जेड़े ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਤੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਬਗੈਰਤ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सारे ठीक हो? क्या हाल है जनाब?
ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲੋ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੀ ਮਿਊਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਯਾਰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਪਾਈ ਦੀ ਕਿ ਲਾਣਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਰੱਖਿਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਝ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਲਕਿ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰਜ਼ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਯਾਰਜ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈ ਕਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਵੇ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਦੇ, ਐਥੀਇਸ ਦਹਿਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿੱਤਰ ਖਾਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो मौलवियां तो असल च तहफुज कर रहे, तहफुज मौलवी। हुण हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै तो नहीं। और दूसरी वीडियो आज भाई वीडियो चलाएं, जो मुफ्ती साहब ने कहा है सिर्फ वही वीडियो रखें, उसी को चलाएं कि जिसमें ये वो रजो के पैड भी दिखा रहा है, वो वीडियो पास रखें, सिर्फ वही चलाएं, उसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करें, बारे में जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, यह वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान हदीस में साबित करें, तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। यार ओदी बच्ची दा जेड़ा अंडरवेयर दा जिक्र है ना, ओ वाली वीडियो थोड़ी आगे करके ओ चला बार बार। अच्छा, असल में पता है कि ये वीडियो चलाई जाए ना तो फिर वो शुरू से ही चलती है और उसमें रद्द बदल मैं नहीं कर सकता। एक मरज़ई जी थल्ले कह रहे मरज़इयां दा एक ही नारा क्लिप कटिंग, और मरज़इयो ए जेड़ा जवाब है कोई क्लिप कटिंग है, ले आओ पर ओरिजिनल वीडियो असी भी तानू ओरिजिनल। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए, इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी फलानी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से
मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज़ करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। खान साहब ऊपर आ जाओ, आके दस दियो केड़ी हदीस है, आ जाओ शाबाश। जी असद भाई अब्दुल्ला भाई कोई आए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? ठीक हो जी? वालेकुम सलाम जनाब, की हाल चाल है? वीडियो तुसी सुनी है अब्दुल्ला साहब? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ यार मुसलमान तुसी जानते हो ते तुसी अब्दुल्ला भाई फिर क्यों यार उत्ते आए हो यार? बार बार कहा जा रहा है कि अपने मुसलमान भाई कॉल पर ना आए, मेहरबानी करें यार, ये मिर्जाई टाइम है मेरे भाई। अगर कोई आए तो सवाल करें। नहीं गल है वे गुलाम मुर्तजा साहब, मुसलमान रगड़े च आ जाणगे, मुसलमानां नूं असीं बचाने आ पे, तुसीं ना आओ, समझ आई कि नहीं? रगड़े च एवें ही आ जाणगे। मेरा एक सवाल है, खा रगड़े च आ जाना इन्हां ने। मिर्जा जेलमी दी बीवी ਨੂੰ कितने खसम मिलणगे? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾਤਦਾਦ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੀ ਖਤੂਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਨੋਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪਾ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ भाई ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ अव्वल है ਰੱਖੀ वो। ठीक हो गए जी। करो भाई गल करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आसफ साहब की हाल चाल है? तो आपने वीडियो देखी है ये मिर्जा साहब की अभी ये जो चलाई है? सर देखिए। अच्छा मोहम्मद सहेल साहब ने? हाँ जी जी मोहम्मद सहेल साहब गल कर रहे हैं? नहीं जनाब, असद अहमद गल कर रहे हैं जी। जी असद साहब ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ। ਗਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ असद साहब है जी जी असद की गल कर रहे हैं भाईजान, टॉनिक वाइन तो नहीं पीती, तो असद गल कर। असद साहब चलो असद साहब मेरी गल सुनो। चलो हुन हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है। बाकी ठीक है ना, हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुन, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है तो मेरे अच्छा आसफ साहब गल ये वे कि यार फिर ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? यार सुहेल यार की मसला है यार, वो गल वीडियो सुना दी है ना, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਜ ਲਾਈਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਉਹਨੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਡਰਵੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰੋ ਅਸਦ ਭਾਈ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਤਾਰੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ सर, प्रावेश साहब जी जनाब। सलाम अलैकुम जी सलाम। हजरत ये आपने वीडियो सुनी है अभी मिर्जा इंजीनियर साहब की? नहीं। अच्छा यार आप हिंदू हैं कि तुसी हजरत बना देता है, ਉਹ ਆਈਡੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਲਵੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾ ਛੜਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। और लाओ सो थले कोई और लो कि ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਲੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। नहीं इसमें पता है क्या जनाब, बारी बारी वीडियो रखनी पड़ती है फिर वो चलती है, इस तरह नहीं चलती। और वीडियो ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ करना। ये लैपटॉप के बगैर जनाब वो चलती नहीं है ना उसमें मोबाइल में। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। आवाम इतनी फिर नहीं आती जनाब। चलो यार को मरदई मिर्जा जूनियर जलवी दे मनने वाले उपर आओ और मिर्जा कादियानी दे मनने वाले भी उपर आ सकते ने, बाकी मुसलमान भरा ना आन। देखो जी बगैरती चेक करो किन्ने बड़े लगे फिरदे ने पे ਬਗੈਰਤੀ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਐਥੀਇਸਟ ਨੇ, ਦਹਿਰੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਜੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। हाँ जी की हाल चाल है, ठीक हो? फिर मैनू तो कोई नहीं पता पता इत्थे। हेलो दी आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ, बोलो। आवाज सुन रहे हो कि कोई नहीं? आवाज आ रही है जी आपकी, बोले। मैं भी सुन रहा था, ये